Proizvodnja rasada predstavlja najosjetljiviju fazu u cijelom procesu uzgoja povrća i to znaju svi oni koji se bave sa tim. Kad stvari krenu naopako, za 2 dana se može desiti svašta. Loše nicanje, žuti listići ili biljke jednostavno polegnu i uginu. U nastavku videa pogledajte koji su to glavni uzročnici ovih problema, koja su to 4 glavna faktora koja stvaraju uslove za ove pojave, ali i kako spriječiti da se to sve skupa desi. Najčešći uzrok ovih problema su gljivične bolesti koje napadaju korijen i donji dio stabljike. 4 patogena se najčešće javljaju rasadnicima i svaki od njih može izazvati ozbiljne posljedice ako se ne prepozna na vrijeme. Gljiva Pythium, poznata kao i topljenje rasada, najčešće napada tokom faze klijanja sjemena i prvih dana rasta. Pythium najbolje uspijeva u hladnim i vlažnim uslovima kada je supstrat previše mokar, a ventilacija minimalna. Rhizotonia, poznata kao i bijela noga, pojavljuje se nešto kasnije i karakteristična je po tamnoj nekrozi na dnu stabljike, tačno u zoni kontakta sa supstratom. Biljke se na tom mjestu sužavaju i propadaju. Ova gljiva dugo opstaje u zemljištu, pa je plodored i higijena supstrata ključna preventiva. Sklerotinija ili bijela trulež izaziva složeniju sliku bolesti. Na početku simptomi mogu biti slični polijeganju rasada, ali kada bolest napreduje, na stabljici se pojavljuje bijela pamučna prevlaka. Botritis ili siva trulež često se javlja u plasteničkim i stakleničkim uslovima, posebno kada je visoka vlaga u zraku, a ventilacija slaba. Na zaraženim dijelovima biljaka razvija se siva pepeljasta prevlaka. Bez obzira na to koji je od uzročnika u pitanju, u praksi se problemi gotovo uvijek javljaju zbog 4 osnovna faktora. Prekomjerna vlaga jedan je od najčešćih okidača. Kada supstrat stalno stoji mokar, korijen nema dovoljno kisika, a gljive se brzo razvijaju. Ovaj problem nastaje uslijed prekomjernog zalijevanja. Mladi korijen postaje mekan, a biljka ne može pravilno razvijati svoju strukturu, što daje prednost gljivama. Drugi faktor je loša drenaža supstrata, koja također doprinosi razvoju gljivičnih bolesti. Kada supstrat ne omogućava otpust viška vode, vlaga se zadržava u dubljim slojevima, stvarajući pogodno okruženje za Pythium i Rhizotoniju. To se obično dešava korištenjem pogrešnih supstrata ili posuda bez adekvatnih otvora za odvod vode. Niske temperature nakon sjetve usporavaju klijanje i slabe mlade biljke čineći ih podložnim gljivama. Hladan supstrat i okolina ispod optimalnih temperatura usporavaju rast, pa gljive imaju više vremena za razvoj. Održavanje stabilne temperature od oko 20 do 25 stepeni Celzija te korištenje toplinskih podloga može značajno smanjiti rizik. Slaba higijena rasadnika i opreme često se podcjenjuje, ali je u praksi ozbiljan izvor infekcije. Stara zemlja bez dezinfekcije, prljav alat i ostavljanje oboljelih biljaka i ostataka u prostoru omogućavaju gljivama da se prenose i svake godine stvaraju probleme. Kada govorimo o zaštiti rasada od gljivičnih bolesti, profesionalni uzgajivači često koriste biološke proizvode na bazi korisnih gljiva poput trihoderme. Ipak, u praktičnom kućnom vrtlarstvu takvi pripravci nisu uvijek popularni i često se baštovani ne žele upuštati u dodatne tretmane supstrata. Za kućnu preventivnu zaštitu postoje jednostavnije prirodne metode koje se mogu koristiti već pri pojavi prvih simptoma ili još bolje preventivno. Jedna od njih je mliječni sprej. Mlijeko se razrjeđuje u omjeru 1 dio mlijeka na 9 dijelova vode, ponekad uz dodatak od par kapi blagog sapuna. Takav sprej se nanosi jednom sedmično i pomaže u suzbijanju razvoja gljivica zahvaljujući proteinima i enzimima. Soda bikarbona može se koristiti kao dodatna preventivna mjera. Otopina se priprema tako da se jedna mala kaščica sode rastvori u litri vode i po potrebi doda par kapi sapuna. Prskanje ovom otopinom podiže pH vrijednost na površini biljke, otežavajući klijanje spora gljivica. Važno je napomenuti da ovo, kao i mliječni sprej, nije sredstvo za liječenje infekcija u supstratu, već preventivna mjera koja može pomoći u održavanju zdravih listova ili pojave gljivica na površini ili na biljkama. Još jedno učinkovito prirodno rješenje je nim ulje, koje sadrži aktivne spojeve sa snažnim antifungalnim svojstvima. Priprema se tako da se 1 do 2 čajne kaščice nim ulja razrijede u litri vode uz nekoliko kapi blagog sapuna i prska se biljke svakih 7 do 10 dana, najbolje u večernjim satima.
Sve ove metode treba koristiti preventivno, odnosno prije nego što se pojave ozbiljni simptomi bolesti. Kad se primjenjuju u kombinaciji s pravilnom vlagom, drenažom, temperaturom i higijenom supstrata, tek tada značajno smanjuju rizik od pojave gljivičnih infekcija i pomažu rasadu da razvije snažan i zdrav korijen, ali i stabljiku. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!